المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. خارجیه باز ولش نه
Kıyamet.
Çünkü zaten bir Adam.
Additional fee. Payment is available both in cash and by credit card. Tak się nada. Sen biraz çabuk, yani seveyim. Bak bir saat tamam.
vardır.
المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall.